Salam alaikum, bonjour mes élèves de troisième année. Aujourd'hui, on va corriger un autre exercice, l'exercice numéro 3 d'examen régional de 2013. Voici l'exercice en arabe. Et par traduction en français, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points suivants. A des coordonnées 4, 2, B des coordonnées 2, 2 et C des coordonnées 2, 4. La première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB. حدد إحداثيتي المتجهة AB. On sait que les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa et yb moins ya. هنا لكي نحدد إحداثيتي المتجهة AB دائما كنبداو الأفصول والأرتب ديال النقطة B وليس A، النقطة الموجودة في الأخير ديال المتجهة، يعني بالطرف وليس بالأصل. إذا كنديرو xb ناقص xa وكنديرو أيضا yb ناقص ya إلا قلبناهم خطأ. دونك أبخي كنعوضو xb est égal à 2 xa est égal à 4. x هي اللي موجودة العدد الأول من جهة الحرف A أو لا B. yb est égal à 2 et ya est égal à 2. الحرف الأخير في الزوج لإحداثيتي ديال كل نقطة. دونك xb ناقص xa هي 2 ناقص 4. yb moins ya هي 2 ناقص 2 وكنحسبو. كنعرفو بلي 2 ناقص 4 est égal à 2 زائد ناقص 4. كنوضعو الإشارة ديال العدد الأكبر اللي هي 4 سين موا. Après, كنديرو la différence entre les deux nombres. 4 moins 2 est égal à 2. Donc 2 moins 4 est égal à moins 2. 2 moins 2 est égal à 0. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont moins 2, 0. La deuxième question, calculer les distances AB et AC. On sait que la distance AB est égale à la racine carrée de xb moins xa, le tout au carré, plus yb moins ya, le tout au carré. هذه خاصية خاصنا نكونوا حافظينها. La distance AB, المسافة AB كتساوي لنا la racine carrée ديال xb ناقص xa le tout au carré الكل أس 2 زائد yb ناقص ya le tout au carré. هنا إلا قلبناهم درنا xa moins xb le tout au carré ماشي مشكل بلس ya moins yb ماشي مشكل le tout au carré. هنا علاش؟ لأن كاين عندي لو كاري، هاد لو كاري غادي يعطيني نفس الحساب سواء كانت إلا كان العدد xb moins xa مثلا كيساوي لنا 2 ودرنا لها لو كاري غادي تعطينا 4 وإلا لقينا ناقص 2 ودرنا لها لو كاري غادي تعطينا أيضا 4. دونك ما غاديش يكون واحد لا ديفيرونس في الحساب. On sait que aussi les coordonnées de A et B sont 4, 2 et 2, 2. Donc on remplace ou bien غادي ناخدو نفس les coordonnées ديال le vecteur AB. La même chose. Donc moins 2 le tout au carré plus 0 au carré. Donc la distance AB est égale à racine 4 وكنلاحظوا كنعرفوا بأن la racine 4 ça veut dire العدد اللي كنضربو في نفسه باش يعطيني 4 هو 2. إذا AB est égal à 2 parce que هذيك الجذر ديال 4 كيساوي لنا 2. باش نحسب جذر 4 كنقول شنو هو العدد اللي نضربو في نفسه باش يعطيني 4 هو 2. إذا racine 4 جذر 4 كيساوي لنا 2. Maintenant, on calcule la distance AC. De la même manière, بنفس الطريقة, on a
AC, la distance AC, est égale à la racine carrée de XC moins XA, le tout au carré, plus YC moins YA, le tout au carré. Ou bien, on peut faire la racine carrée de XA moins XC, le tout au carré, plus YA moins YC, le tout au carré. Et on remplace XC par 2, XA par 4, YC par 4 et YA par 2. On va trouver la distance AB est égale à la racine carrée de 2 moins 4. هنا فقط كنعوضوا XC قلنا هو العدد الأول اللي قدام الحرف C اللي هو 2 ناقص 4 اللي هو XA دائما الحرف الأول اللي قدام الحرف A ناقص 4 الكل أس 2 زائد 4 اللي هي YC العدد الثاني اللي على اليمين ديال الحرف C دونك 4 ناقص YA الحرف الثاني اللي موجود أو العدد الثاني اللي موجود قدام الحرف A دونك la distance AC est égale à la racine carrée de moins 2 le tout au carré parce que 2 moins 4 est égal à moins 2 2 ناقص 4 هي 2 زائد ناقص 4 كما شرحت سابقا ونحصل على ناقص 2 كنديروا الإشارة ديال العدد الأكبر اللي هو 4 الإشارة ديالو موا كنحطو موا ناقص وكندير 4 ناقص 2 تساوي 2 دونك 2 ناقص 4 تساوي ناقص 2 زائد 2 أس 2 لأن 4 ناقص 2 تساوي 2 alors la distance AC المسافة AC كتساوي لنا la racine carrée de 8 جذر 8 لأن ناقص 2 كل أس 2 هي ناقص 2 في ناقص 2 وكنعرفوا جداء عددان عندهم نفس الإشارة يساوي عدد موجب ناقص في ناقص كتعطينا زائد دونك ناقص 2 في ناقص 2 كتساوي لنا 4 4 زائد 4 اللي هي 2 أس 2 كتعطينا 8 دونك racine 8 est égale à 2 racine 2 علاش لأن racine 8 هي racine 4 fois 2 نقدروا نوزعوا هذيك 8 نديروها 4 fois 2 donc AC, la distance AC est égale à la racine de 4 fois la racine de 2 وكنعرفوا racine 4 est égale à 2 لأن قلنا العدد اللي كنضربوا نفسه باش يعطينا 4 هو 2 donc AC, la distance AC est égale à 2 racine 2 La troisième question, montrer que y est égal à moins x plus 6 est l'équation de la droite AC. La première chose, il faut déterminer m de AC, ça veut dire la pente ou bien le coefficient directeur de la droite AC. On sait que m de AC, de la droite AC, est égal à YC moins YA sur XC moins XA. Ou bien on peut faire YA moins YC sur XA moins XC. هنا لدينا باللغة العربية نحدد معادلة المستقيم AC أو نبين أن Y تساوي ناقص X زائد 6 هي المعادلة المختصرة للمستقيم AC. لكي نحدد هذه المعادلة المختصرة أولا يجب تحديد ميل هذا المستقيم الميل اللي كنرمزوا له باللغة الفرنسية M de AC. هذا الميل كيساوي لنا YC أرتوب النقطة C ناقص أرتوب النقطة A ناقص YA sur XC ناقص XA ولا إلا بغينا نقلبوهم ماشي مشكل YA moins YC sur XA moins XC. هنا المهم أننا نبداو بنفس الحرف إلا درنا YC ناقص YA في الأسفل خصنا نديرو XC moins XA وإلا بدينا ب Y الفوق حتى في الأسفل خصنا نبداو ب XA. Donc, il a درنا YA moins YC. خاصنا نديرو في الأسفل XA moins XC. C'est la même chose. On sait que les coordonnées de A sont 4, 2 et les coordonnées de C sont 2,
4. Ici on remplace. يكفي أننا نعوضو باش نوجدو هاد الميل ديال المستقيم AC. Donc M de AC est égal à 4 moins 2 sur 2 moins 4. YC هي 4. YA هي 2. XC هي 2. XA هي 4. وكنعوضو. إذا ميل المستقيم AC M de AC est égal à 2 sur moins 2. Parce que 4 moins 2 est égal à 2 et 2 moins 4 est égal à moins 2. هذه شرحتها سابقا. المهم 4 ناقص 2 تساوي 2 و2 ناقص 4 هي 2 زائد ناقص 4 تساوي ناقص 2. Donc M de AC est égal à moins 1. Alors الميل ديال المستقيم AC كيساوي لنا ناقص 1. وبالتالي إذا المعادلة المختصرة لمستقيم AC هي Y تساوي ناقص 1 X زائد P أو Y تساوي ناقص X زائد P لأن كيكون واحد بلا ما كنكتبوه. Donc l'équation de la droite AC c'est Y est égal à moins X plus P ou bien moins 1X plus P. Maintenant il faut déterminer P, l'ordonnée à l'origine. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine P, il faut choisir le point A qui appartient à la droite AC ou bien le point C qui appartient aussi à la droite AC. اختاروا باش نحدوا le nombre P, l'ordonnée à l'origine اللي كيتسمى الأرتب عند الأصل باللغة العربية. باش نحدوه خاصنا واحد النقطة تنتمي لنا لهاد المستقيم وهاد النقطة إما هي A ولا C. حنا كنعرفوا النقطة A كتنتمي للمستقيم AC والنقطة C حتى هي كتنتمي لنا للمستقيم AC. دونك إلا كانت A appartient à C la droite AC دونك غادي تحقق لنا هاد المعادلة. Ça veut dire إلا كان غادي تكون YA est égal à moins 1 XA plus P. La même chose إلا اختارينا le point C غادي نديرو YC est égal à moins 1 XC plus P وغادي يبقى لنا مجهول واحد اللي هو P. نقدروا نديتيرمينيو هاد le nombre P. On va voir. Calculer P. On sait que la droite AC d'équation Y est égale à moins X plus P ou bien moins 1X plus P. Et on a le point A des coordonnées 4, 2 appartient à la droite AC. Donc, YA est égal à moins 1 XA plus P. Donc ici, on remplace seulement YA par 2 et XA par 4. غادي نعوضو YA ب2 و XA ب4 وكنحسبو. Donc 2 est égal à moins 1 fois 4 plus P. Alors, P est égal à 2 plus 4. هنا هاد الاثنين نخليوها في بلاصتها و moins 1 fois 4 هي moins 4. moins 4 إلا رجعناها من جهة 2 كنغيروا لها لو سيني ديالها الإشارة ديالها. كانت عندي moins 4 ترجع من جهة 2 غادي ترجع لنا plus 4. دونك تبقى لنا P كتساوي لنا 2 زائد 4. Alors P est égal à 6. Pour cela, l'équation de la droite AC, c'est Y est égal à moins X plus 6. La quatrième question, déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par le point A et perpendiculaire à la droite AC. Toujours, on commence par le coefficient directeur de la droite. Par exemple ici, la droite D. Pour déterminer le coefficient directeur de la droite D, on sait que les deux droites D et AC sont perpendiculaires. Alors, le coefficient directeur de la droite D fois le coefficient directeur de la droite AC est égal à moins 1. هنا أول حاجة باش نحدو واحد المعادلة المختصرة للمستقيم D مثلا
المار من أ والعمودي على المستقيم AC. هنا ملي كيكون التعامد بين المستقيمين كنعرف واحد القاعدة أن ميل المستقيم D في ميل المستقيم AC يساوي ناقص واحد. هذه قاعدة خاصني عاود نكون عارفها. M de la droite D, ça veut dire le mail ou le coefficient directeur de la droite D fois le coefficient directeur de la droite AC في ميل المستقيم AC كيساوي لنا ناقص واحد، لأن هذين المستقيمين D و AC متعامدان. وأول حاجة كنحدو الميل. donc pour déterminer هاد الميل هاد le coefficient directeur de la droite D كنخدم هاد القاعدة هادي. alors on sait que M de AC كنعرفو سابقا بأن le coefficient directeur ديال AC كيساوي لنا moins 1 car l'équation de la droite AC c'est Y égale moins 1x plus 6. le coefficient directeur أو الميل ديال المستقيم هو العدد اللي كيكون في x اللي كيكون قدام الإكس. عندي ناقص واحد في إكس، دونك هذيك ناقص واحد هو ميل المستقيم AC. ou bien le coefficient directeur de la droite AC c'est moins 1. Donc on remplace M de AC par moins 1. On a M de la droite D fois moins 1 est égal à moins 1. هنا كنعرف M de AC هي ناقص واحد، قلنا من جبناها من الميل ديال المعادلة المختصرة ديال المستقيم AC. دونك عوضنا عندي M de la droite D fois moins 1 في ناقص واحد كيساوي لنا ناقص واحد. باش نوجدو M de D خاصني ندير M de D est égal à moins 1 sur moins 1. غادي نقسمو الطرفين على ناقص واحد باش نحصل على M de D. إذا M de la droite D est égal à moins 1 sur moins 1 est égal à 1. Alors l'équation de la droite D غادي تكون هي Y est égal à 1x. هذيك ال A هي اللي كتكون قدام ال X. donc 1x plus P'. قبيله سمينا l'ordonnée à l'origine P. maintenant غادي نسميوه P' لأن un autre nombre. toujours pour déterminer l'ordonnée à l'origine, par exemple P', il faut choisir un point qui appartient à cette droite, à la droite D. On a ici, pardon, on a A appartient à la droite D. هادشي موجود في المعطيات في les données. قالوا لنا déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par le point A. Ça veut dire que le point A appartient à la droite D. donc حنا كنعرفوا A كتنتمي لنا لا droite D. بها غادي نخدموا باش نوجدوا le nombre P'. alors on va faire A appartient à la droite D. A تنتمي لنا المستقيم D. donc YA est égal à 1XA plus P'. وغادي نعوضوا XA و YA بلي coordonnées ديال A ونوجدوا P'. Maintenant YA est égal à XA ou bien 1XA plus P'. On remplace YA par 2 et XA par 4. donc 2 est égal à 4 plus P'. هنا فقط عوضنا XA ب4 و YA ب2 وغادي نحسبو. donc هذيك 4 نجيبها على اليسار من جهة 2 وغادي نغيرها لو سيني ديالها، نغيرو لها الإشارة ديالها. كانت زائد 4 وترجع لنا على اليسار تساوي ترجع لنا ناقص 4. donc P' est égal à 2 moins 4. alors P' est égal à moins 2. Pour cela, l'équation de la droite D, c'est Y est égal à X ou bien 1X plus moins 2. Ou bien on peut écrire directement X moins 2. هنا غادي نعوضو فقط P' بلو nombre moins 2 وغادي نكتبو المعادلة المختصرة للمستقيم D هي Y est égal à X تساوي X ناقص 2 ولا Y تساوي X زائد ناقص 2.
Maintenant, la cinquième question, on considère T la translation qui transforme A en B. La translation T transforme A en B. الإزاحة T تحول A, النقطة A إلى النقطة B. Ça veut dire la translation de vecteur AB. يعني الإزاحة ذات المتجهة AB. La question A, déterminer les coordonnées du point C', l'image du point C, par la translation T. Ça veut dire par la translation de vecteur AB. قلنا هذه الجملة قلنا دائما هذه الجملة ملي كتعطى لكم les coordonnées du point C', ça veut dire C', l'image du point C par la translation de vecteur AB كنرجعوها vecteur est égal à vecteur كنرجعوها متجهة تساوي متجهة. Regardez, on a C', l'image du point C par la translation T, ça veut dire par la translation de vecteur AB, ça veut dire que le vecteur AB est égal à le vecteur C, C'. Pas le vecteur C', C. ديما l'image كنكتبوها في الأخير. المتجهة AB عارفينها لأن قالوا لنا la translation transforme A en B, يعني من A إلى B, ça veut dire le vecteur AB, متجهة AB, وهاد est égal le vecteur C'. ديما l'image كنكتبوها في الأخير. C', l'image de C. Donc C' كتكتب في الأخير. Alors le vecteur AB est égal à le vecteur C'. On sait que les deux vecteurs sont égaux, alors ils ont les mêmes coordonnées. احنا كنعرفوا دائما متجهتان متساويتان يعني عندهم نفس الإحداثيات. كنعرفوا بأن عندهم نفس الإحداثيات. Ça veut dire l'abscisse du vecteur AB est égal à l'abscisse du vecteur C', et l'ordonnée du vecteur AB est égal à l'ordonnée du vecteur C'. On sait que les coordonnées du vecteur AB sont moins de 0. كنعرفوا الإحداثية ديال المتجهة AB هي ناقص 2 هي ناقص 2 صفر. ولي coordonnées ديال C' حسب القاعدة هي XC' moins XC et YC' moins YC. Donc XC' moins XC est égal à moins 2. قلنا الأفصول ديال المتجهة C', كيساوي أفصول المتجهة AB. وأرتوب المتجهة C', كيساوي لنا أرتوب المتجهة AB. Donc أيضا YC' moins YC est égal à 0. Maintenant, on sait que les coordonnées du point C sont 2, 4. كنعرفوا إحداثية النقطة C هما 2 و4. 2 و4. Donc غادي نغومبلاسيو XC ب2 و YC ب4. Donc XC' moins 2 est égal à moins 2. Et YC' moins 4 est égal à 0. هنا فقط عوضنا كما قلنا XC ب2 و YC ب4. ثم نحسب XC' est égal à moins 2 plus 2. هنايا moins 2 اللي كانت على اليسار غادي نرجعوها قدام ناقص 2 اللي موجودة على اليمين وتعطينا ناقص 2 زائد 2 إذا تساوي 0. YC' est égal à 0 plus 4. هاد moins 4 اللي على اليسار إلا رجعناها على اليمين ترجع لنا زائد 4 plus 4. Donc 0 plus 4 est égal à 4. Pour cela, les coordonnées du point C' sont 0, 4. لذلك إحداثية النقطة C' غادي تكون هي 0, 4. La question B, déterminer l'équation réduite de la droite delta, l'image de la droite AC
par la translation T qui transforme A en B. On sait que la droite delta est l'image de la droite AC par une translation. Donc, les deux droites delta et AC sont parallèles. Alors, elles ont les mêmes coefficients directeurs. نعلم أن صورة مستقيم بإزاحة هو مستقيم يوازيه. هذه خاصية. دونك بما أن دلتا المستقيم دلتا هو صورة المستقيم AC بإزاحة التي تحول A إلى B، دونك هاد المستقيمين دلتا و AC غادي يكونوا متوازيين. إذا كان مستقيمان متوازيان، هذه خاصية أيضا، نعلم أن مستقيمان متوازيان يكون لهما نفس الميل أو نفس المعامل الموجه. ألوغ كنكتبو M de delta est égal à M de AC est égal à moins 1. لأن المعادلة المختصرة ديال المستقيم AC هي Y est égal à moins 1 X plus 6. هذيك moins 1 هي نفسها غادي تكون ديال المستقيم دلتا. Alors, l'équation de la droite delta, c'est Y est égal à moins 1 X plus P de prime. بلا كتبنا P و après كتبنا P prime و maintenant غادي نكتبو P de prime. Maintenant, pour déterminer P de prime, on va voir. On a la droite AC et on a l'image de A, c'est B, par la translation qui transforme A en B. On dit que le point B, l'image du point A par la translation de vecteur AB, ou bien par la translation qui transforme A en B. Donc, puisque A appartient à la droite AC, donc B appartient à la droite delta. Pour cela, on dit que B appartient à la droite delta. Alors, l'équation de la droite delta, c'est Y est égal à moins X plus P'. Donc, YB est égal à moins XB plus P'. Ça nous عوض YB و XB بالإحداثيات ديال النقطة B لكي نجد P de prime. Maintenant سأعيد باللغة العربية. لدينا صورة مستقيم، قلنا هو مستقيم دائما يوازيه. قلنا هذين المستقيمين إذا كانا متوازيان يعني عندهم نفس الميل أو نفس المعامل الموجه. لذلك كتبنا المعادلة ديال المستقيم دلتا هي Y égal تساوي ناقص 1 X زائد P de prime. نبحث عن نقطة تنتمي إلى المستقيم دلتا لكي نحسب P de prime، لكي نحسب المعامل الأرتب عند الأصل. دونك هنا كنختارو لو بوان B appartient لدلتا، كتنتمي لنا لدلتا. لماذا؟ لأن صورة النقطة A هي النقطة B بالإزاحة التي تحول A إلى B. نقول أن صورة A بالإزاحة التي تحول A إلى B هي النقطة B. بما أن A تنتمي إلى المستقيم AC، إذا النقطة B ستنتمي إلى المستقيم دلتا. إذا هذه النقطة B إحداثيتها غادي تحقق لنا المعادلة ديال المستقيم دلتا. لذلك غادي نعوضو YB و XB لكي نحسب P de prime. Donc, YB est égal à moins 2, est égal à 2, pardon, et XB est égal à 2. Donc, 2 est égal à moins 2 plus P de prime. Pour cela, P de prime est égal à 2 plus 2 est égal à 4. هاد moins 2 اللي جاية قدام P de prime غادي نديوها قدام 2 ونبدلو لها الإشارة ديالها. Le signe غادي يتغير. Donc, نكتبو 2 plus 2 est égal à P de prime. Alors, P de prime est égal à 4. Pour cela, l'équation de la droite delta, c'est Y est égal à moins X plus 4. La question C,
B' est l'image de B par la translation T. Ça veut dire par la translation qui transforme A en B. Ou bien par la translation de vecteur AB. La question, c'est montrer que le triangle B, B', C' est rectangle en B'. هنا لدينا نقطة B' هي صورة نقطة B بالإزاحة التي تحول A إلى B أو بالإزاحة ذات المتجهة AB. السؤال هو أننا نبين أن المثلث B، B'، C' قائم الزاوية في B'. هنا لدينا عدة طرق لكي نجد أن المثلث B'، C' قائم الزاوية في النقطة B'، ولكن غادي نختاروا أسهل طريقة. كاين بعض التلاميذ اللي غادي يقدروا يديروا هذه الطريقة وحتى هي سهلة ولكن شوية طويلة. دونك غادي نقدروا نحدوا لي كوردوني ديال لو بوين B'، وكنعرفوا لي كوردوني ديال B، وكنعرفوا لي كوردوني ديال C'. دونك غادي نحسبوا لا ديستونس، نحسبوا المسافة B'، ونحسبوا المسافة B'، C'، وكنحسبوا المسافة BC'. ونخدموا بلا ريسيبروك دو تيوريم دو بيثاغور، يعني نخدموا بالخاصية أو المبرهنة العكسية ديال بيثاغور. هنا غادي تكون طريقة شوية طويلة. هنا اختاريت أنا أسهل طريقة شوية بسيطة. هنا كنعرفوا بأن بي هي ليماج ديال أ، و B' هي ليماج دو بي، و C' هي ليماج دو سي. بويسكو قالوا لنا بينوا بأن لو تريونغل B'، C' rectangle en B'، ça veut dire que يعني أن المثلث A B C غادي يكون قائم الزاوية في B. إلا كان المثلث A B C قائم الزاوية في B، يعني أن المثلث B C' غادي يكون قائم الزاوية في B'، لأن B C' هاد لو تريونغل l'image ديال le triangle ABC par la même translation T. Pour cela, il faut calculer seulement la distance BC. غادي نحسبوا فقط المسافة BC، لأن المسافة AB كنعرفوها والمسافة AC كنعرفوها. يكفي أننا نعرفوا المسافة BC باش نحدوا الطبيعة ديال المثلث ABC، أو لا باش نعرفوا بأن المثلث ABC قائم الزاوية في B. Donc, on calcule la distance BC. دائما نطبق الخاصية. On sait que la distance BC est égale à la racine carrée de XC moins XB le tout au carré plus YC moins YB le tout au carré. On sait que les coordonnées de B sont de 2 et les coordonnées de C sont 2 et 4. Donc, on remplace. La distance BC est égale à la racine carrée de 2 moins 2 le tout au carré. كنعوضوا فقط XC ب2 XB ب2 أيضا YC ب4 و YB ب2. Donc 2 ناقص 2 كل أس 2 زائد 4 ناقص 2 كل أس 2. ونحسب 2 ناقص 2 كل أس 2 هي 0 أس 2. 4 ناقص 2 أس 2 هي 2 أس 2. Donc, la racine carrée de 0 plus 4 est égale à la racine carrée de 4. Alors, BC est égal à 2. هنا فقط جذر 4 تساوي 2، لأن العدد اللي كنضربوه في نفسه باش يعطينا 4 هو 2. Donc, on a BC est égal à 2, AB est égal à 2 et AC est égal à 2 racine 2. كنعرفوا بهذه المسافات BC و AB و AC. Le plus long côté, c'est AC, parce que BC est égal à 2, AB est égal à 2 et AC 2 racine 2. Donc, أطول ضلع غادي يكون هو AC. باينة لأن AB
كتساوي 2 فقط، ب سي تساوي أيضا 2 فقط، و أ سي تساوي 2 في جذر 2. دونك غادي يكون أطول ضلع هو أ سي. On sait que BC au carré plus AB au carré est égal à 4 plus 4. 2 au carré plus 2 au carré, ça veut dire est égal à 4 plus 4 est égal à 8. Et AC au carré est égal à 2 racine 2, le tout au carré. Donc est égal à 2 au carré plus racine 2 au carré. Donc est égal à 4 fois 2 est égal à 8. هذاك لو كاري غادي نعطيه لكل عدد. أعيد BC أس 2 هي 2 أس 2 تساوي 4. AB أس 2 هي 2 أس 2 أيضا تساوي 4. لذلك BC أس 2 زائد AB أس 2 تساوي 4 زائد 4 تساوي 8. AC أس 2 وجدنا المسافة AC هي 2 جذر 2، دونك غادي نديرو 2 جذر 2 الكل أس 2. هذيك أس 2 غادي نوزعوها على العددين بجوج، على 2 وعلى جذر 2. دونك 2 جذر 2 أس 2 في جذر 2 أس 2 أيضا. إذا 2 في 2 هي 4 وجذر 2 في جذر 2 هي 2. دونك 4 في 2 هي 8. Pour cela BC أس 2 زائد AB أس 2 تساوي AC أس 2. لذلك BC أس 2 plus AB أس 2 تساوي AC أس 2. Alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. علاش B؟ لأن AC هو أطول ضلع. دونك في غادي يكون الزاوية القائمة غادي تكون في لو بوان B، الزاوية المقابلة لضلع AC اللي هي B. Alors, puisque le triangle ABC est rectangle en B, et on sait que B, B' et C' sont les images respectives de A, B et C par la même translation T, donc le triangle B, B', C' est rectangle en B'. كما شرحت سابقا قلنا إلى بينا بأن المثلث ABC قائم الزاوية في النقطة B في الرأس B، ولدينا النقطة B هي صورة A، النقطة B' هي صورة B، والنقطة C' هي صورة C بنفس الإزاحة T. دونك حتى المثلث B، B'، C' حتى هو غادي يكون قائم الزاوية في النقطة B'.